अस्सलाम वालेकुम। डिप्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर जलील भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है मैं ऐसा क्यों हूँ। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे दोस्त और ख़ुद हम भी ये सवाल अक्सर करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि हम सब लोग ऐसे क्यों बनते बनते बन जाते हैं और फिर हमारे लिए ये सवाल पैदा होता है कि हम ऐसे क्यों हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी सुबह उठने से लेकर रात सोने के दरमियान गौर करें, मुशाहिदा करें तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुख्तलिफ समाजी मुफक्करीन ने इसके ऊपर रिसर्च भी की है। ये एक्चुअली मौजू है पर्सनैलिटी के एनालिसिस का, यानी एक ही बाप के बच्चे मुख्तलिफ शख्सियत में ढल जाते हैं और एक ही घर में सगी बहनें मुख्तलिफ शख्सियत उनकी बन जाती है। ऐसा क्या होता है कि हम सब लोग अलग अलग शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। इसके लिए हमें 3 बुनियादी कंपोनेंट के ऊपर गौर करना होगा। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, यानी हमारी रेजिडेंस कहाँ पे है, जिस जगह हमारी रिहाइश है उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है। अब माहौल अगर मैं उसको 2 तरह बयान करूँ, एक होता है पोश एरिया, एक होता है स्लम एरिया। पोश एरिया वो होता है जहाँ पर अच्छे घर होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर आप वहाँ रह रहे हैं, छोटे घर में भी रह रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग जो रह रहे हैं वो अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो उस माहौल का भी आपकी शख्सियत के ऊपर असर होता है। दूसरा ये है कि आपकी अपनी फैमिली जिस घर में आप रहते हैं उसका क्या माहौल है, उसमें क्या सहूलतें हैं, उसके अंदर लोगों के रिलेशनशिप क्या है, आप रोज़ाना उन्हें फेस करते हो। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जिस घर में हर वक्त ज़हनी टॉर्चर दिया जाता है, तंगियाँ हैं, मुआशी एक तंगदस्ती है और एक दूसरे को मिसबिहेव किया जाता है, हत्ता के बाज़ घरों में गालियाँ तक भी दी जाती हैं, तो इस तरह के माहौल में पलने वाला बच्चा या बच्ची जो होगी, अब आप खुद सोच लें कि वो कैसी शख्सियत होगी। इसी तरह आपकी मईशत हालत पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं। अगर आपकी दोस्ती मेंटल लेवल के मुताबिक उन लोगों के साथ है जो अपने आप को डिप्रेस समझते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, मुआशी तौर पर तंगदस्ती का शिकार हैं और वो महरूम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, डिप्राइव्ड हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके उन दोस्तों का असर भी आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा और आपको यूँ लगेगा कि ज़िंदगी असल यही है। हालांकि ज़िंदगी के कई रंग हैं। तो आपकी फ्रेंडशिप किस तरह के लोगों के साथ है, कौन लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह पे। मैं एक अमेरिका का एक सोशोलॉजिस्ट है, बल्कि सोशल साइकोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है C.H. कूले। उसने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च का टाइटल था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, उसने कहा था कि बुनियादी तौर पर 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको पर गौर करें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़रा वीडियो को एंड तक आपने देखना है और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें इस तरह के मौजूद पे बहुत सारी बातें होंगी। वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं? सबसे पहला ये है कि आप सुबह उठ के या जब भी आप किसी भी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका जॉब के लिए जाना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए जाना ज़रूरी है, यानी इट डिपेंड्स कि आप रोज़ाना अपने घर से तैयार होकर निकलते हैं किसी को मिलने के लिए, किसी गैदरिंग में, किसी जॉब के लिए, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं तो कहीं को जाता है। तो जब आप जिस जगह जा रहे होते हैं उसके हवाले से अपनी ड्रेसिंग करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, तो यानी दूसरों के बारे में कि जब मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो आपके बारे में वो दूसरे क्या इमेज लेंगे, यानी कपड़ों के बारे में सोचते हैं, कपड़ों के कम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं। आप सबसे पहले ज़हन में रखते हैं कि जिनको मैं मिलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ बात यह है कि
اگلے سٹیپ پہ آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں اور ان لوگوں کو فیس کرتے ہیں تو جب آپ ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں. وہ رسپانس دو طرح کے ہوتے ہیں. یعنی دوسرا سٹیپ ہے کہ جب آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں, جو ملنے کی میں نے بات بتائی تھا رسپانسز. اب آپ کو رسپانسز دو طرح کے ہیں. وہ لوگ جن سے آپ ملنے جاتے ہیں, آپ کے ریگولر جن کے ساتھ ملتے ہیں اور ریگولر کے علاوہ بھی, وہ لوگ اگر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں جس میں آ جاتا ہے ویل ڈن, ایکسیلنٹ, گڈ, آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, اسمائل آپ کو دیتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں. اچھا, ان کی جو یہ ججمنٹ آپ کے بارے میں, اس کی جو ججمنٹ آپ کو دیں گے, یہ تیسرا سٹیپ ہے. اس ججمنٹ کے بعد آپ کے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوں گی. اگر تو آپ کو 10-15 لوگوں کو ملتے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے یار آج تو بڑا ایسا لگ رہا ہے, یہ نیگیٹو, کہیں سے ڈانٹ پڑ گئی, کہیں پہ چٹکی پڑ گئی, کہیں کسی سے لڑ لیا, کہیں ناراض ہو گئے. یعنی اگر آپ کو 10 میں سے 5-6-7 لوگ اس طرح کے ریمارکس ملتے ہیں, یعنی آپ کو ججمنٹ ملتی ہے, تو آپ کے اندر جو فیلنگز ہوگی وہ بڑی احساس کمتری پیدا کر دیں گی. اگر مسلسل گھر سے, باہر سے, دوستوں سے, ورک پلیس پہ آپ کو مسلسل لوگ ڈپریس کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ آہستہ آہستہ بڑی ڈپریس والی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جائیں گے, مایوس سے ہو جائیں گے, بہت کم باتیں کریں گے, دوستی سے ہاتھ کھینچ لیں گے, بھروسہ نہیں کریں گے, ٹرسٹ نہیں کریں گے, اور آپ اپنے آپ کو بڑی محدود سی زندگی کے اندر لے آئیں گے, اور یوں آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جو لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, جو آپ کو ایک مشکل سے نکالنے کی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, آپ کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں زندگی میں, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جو احساس پیدا ہوگا وہ ہوگا ایک سپیریئر فیلنگز کا. سپیریئر فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ آپ بڑی ترنگ میں آ جائیں گے, بڑے خوش ہوں گے, امنگ پیدا ہوگی, جذبہ پیدا ہوگا, ایک موٹیویشن آئے گی, ایک حوصلہ افزائی ہوگی, اور پھر آپ آہستہ 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 اپنی ذات کے اندر کانفیڈنس لائیں گے. تو گویا لوگوں کو ملنے سے پہلے لوگوں کے ریمارکس اور ریمارکس کی بنیاد کے اوپر آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. سی ایچ کولر نے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ, اب میں بات کو کلوز کر رہا ہوں, اگر آپ کی پرسنالٹی میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت آپ کو تنقید ہی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت آپ کو مینٹل ٹارچر ہی دیتے رہتے ہیں, وہ ایسے لوگوں سے بچیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. اپنے دوستوں کے سرکل بنائیے, سب سے قریبی دوست, اس کے بعد آپ جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو مایوس کرتے ہیں, آپ کو چھوٹی چھوٹی جاب پہ آمادہ کرتے ہیں, آپ زندگی میں حوصلہ نہیں دیتے, ایسے لوگ آپ کے دوست نہیں ہوتے. جو آپ کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے, ہر وقت آپ کو بتائے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا, آپ کو تو فلاں, بھائی آپ اس کے اصل دوست ہو تب ہے جب اس کو اس مشکل سے نکل. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ اگر آپ مزید پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, کمنٹس دینا چاہتے ہیں, ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے. پروفیسر جلیل بٹ آپ کے ساتھ اس طرح کے مختلف موضوعات پہ بات کرتا رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.